May gabi ka na itong tanan? Ang atong tema sa pagbisita sa atong mahal na patrona, Our Lady of the Sacred Heart, basa. Diha sa mahal na Birhen Maria, kapilya nga giamumuahan, katilingban ang mabulahan. Kabulahan gayud kaninyo. Do you believe it? Mabulahan ka mo? O, karon, pangutana kita. Ngano nagkinahanglan kita og lumilihok sa simbahan? Ang simbahan manggod nagkinahanglan og daghang lumilihok aron mulambo ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pinaagi ninyo kana. The need of workers in the church. Kano sa tamutubag niini? Maong panawagan. So this is the time na manubag kamo. Yes, I am ready, Lord. Para saan halapad apan gamay lang ang lumilihok o nangalakad. Sama diri sa nakapama ang nakalaghan, lector o mga choir o mga bata daw. Sa unsa nga paagi kita motubag sa maong panawagan? Kita giawhag sa paghatag sa atong buluwanong panahon alang sa pag-ugmad o paglambo sa atong parasan. Mao ni ang atong katilingban simbahan or BEC. Hining atong panagtigong karon, nag-agmi ang Dios ang tag-iya sa parasan. Sa matag usa kanato aron siya adunay kauban sa pag-ugmad o paglambo niini. Imo ba kaning balibaran? Yes or no? Balibad ka, yes or no? Usara lagi, bantay. Imong balibaran ang tawag sa Ginoo? Okay, very good. Ato ng klaro na magtrabaho o mangalagad. Unsa inyo gusto? Trabaho or mangalagad? Sweldo sa tao or sweldo sa Ginoo? Unsa inyo gusto? Sa Ginoo. Job or ministry? So, unsa man na siya? Ang job mao nang trabaho, ang ministry mao nang pagpangalagad. Kung trabaho gali, imo kining gihimo tungod kay walay laing mubuhat nini. Kung ikaw mga lagad na sa ministry, imo kining gibuhat kay buot ka mo pahimuot sa Dios. Kung naka sa trabahoan, imo ning gibuhat tungod kay dili kini sa gabal sa uban nga imong mga buluhaton. Pero kung ikaw na nga lagad, imong gitahan ang imong kinatibuk-an mo kikaugalingon alang ning maong tahas bisan pagdaghan ka og isakripisyo nga ubang buluhaton. So, trabaho or pangalagad. Kung naka sa trabahoan, muundang ka tungod kay walay tawo nga midayig o may pahimuot kanimo. Kung naka sa pangalagad, padayon sa imong tahas bisan walay midayig kanimo. O worse, daoton pa ka. Amen? Mao jud. Kung trabaho kasagaran mawad-an ka og gana sa pagbuhat niini. Unya, kung naka sa pagpangalagad, makanunayon ang kadasig o kalipay nga mubuhat sa imong bulahaton. Kung naka sa imong trabahoan, kasagaran nga sa simbahan na ay mga trabahante, adunay mga nanarbaho sa nagkalanlain pud nga opisina aside sa simbahan. Pero kung nangalagad ka, ang usa ka malambuon o malampusong parokya, gilang tukuban sa daghan nga mga lumilihok nga mga lagad. So, trabaho o pangalagad? Ang pilion? Kung imong tumong maulamang ang kalampusan, nagtrabaho ka. Kung imong tumong mga lagad ka, imong malalahutayon ka kung matinud-anon sa pagserbisyo. Walay personalay. Ang Diyos dilibuon nga magpabilin kita diha sa atong trabaho. Buot sa Diyos nga kita magpabilin matinud-anon o maalagaron kaniya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ang pagpangalagad. Mo ang pundasyon sa matinud-anong pagpangalagad. Maayong pamatasan. Dili ang kahanas sa pagbansay sa propesyon. Level tatanan, mawag gitawag brother and sister, ate, kuya. Wala di labaw na to. Ang kinaiya sa pagserbisyo, mao ang matuod na pag-alagad. Dili magpaalagad.
ang dugukan sa kadasig sa pagpangalagad mao ang matuod nga gugma. If you really love, wala jud till death do us part. Dili ang kahakog sa gahom o bahandi. Sama sa mga kamo na isumpay. Ang sugdanan sa pagpangalagad mo ang giladmon sa pagsakripisyo, dili ang kalampusan. Tinuod yun na. Bahala na ipako ka sa cross o chismisan ka, walay dili na sila kay imuhang isakripisyo mo kagalingon para mangalagad ka sa Diyos. Ang otoridad sa pagpangalagad mo ang kamasinugtanon. Ano sa mga kamasinugtanon? Obey first before you complain. Mayroong galing na imong leader, chapel servant. Yes, sis. Yes, bro. Pero ikaw man, adto na lang ka sa kiwit. Lain na nung ako man dyan, di ba? Ana no? Bahala na, basta kay ni yes na ka. Dili ang pagpasulabi o pagkamapahitason. Nalugod mo pasugoon. Kinsa ka? Dili inana. Masinugtanon ka sama ni Mama Mary. Ang tumong sa pagpangalagad mo ang paghimaya sa Diyos. Dili ang tumang pagdayig o pagtuboy sa kaugalingon. Mabitaw na no, the first will be the last will be the first. Kaya mga humble gyud ang pero ni nasa una. Naitulong kapapil ang pagpangulo. Una, alagad, piniyalan, ug magbalantay. Kung ikaw nangalagad, mo serbisyo ka. Kung piniyalan ka, magbalantay sa mga gasa sa Diyos. Kung ikaw magbalantay, tigpanalipod sa mga gialagaran o gihigugma. Pariha atong pareha ni Jesus ba sa iyang mga karnero magbalantay. Ya piniyalan stewardship. Kaya ang katanang gibuhat diri sa kalibutan, binuhat sa Ginoo. And you are the highest form, the image and likeness of God. Ikaw ang piniyalan. Mo bitaw na kung naay mga kalamidad, ang sala ang tawod jud kay wala na pakabana. Kita ang gipinayalan, kita ang magpakabana. Kung naibaha sa inyong dapit, kamo jud ang sad-an. Kay wala mo na segregate properly sa inyong basurahan. Kaso sa kaalagad, unsa man na? Moalagad, dili mo alagaran. Muhatag, dili mo hatagan. Mutabang, dili maoy tabangan. Ang taas sa piniyalan, unsa man? Kung ikaw ay empleyado, ayaw panguha itong paper or ballpen na doon sa inyong balay. Kung ikaw ginikanan, ayaw suguag sigarilyo, palit og mga hinibra, imong mga anak. Noon, higugma o tudloi sa maayong pamatasan. Kung ikaw parokyano, kinsay sundon? Si? Uy! At kinsa ba Jesus dito sa kalibutan? Atong parish priest. So, kung ikaw parokyano niya, dahil naigingon dito, oy, atong dito, meeting mo. So, mo follow taong ato ta dito. Maghumpong ta dito, sama karon sa kapistahan. Ingon si Father, maghikay ko no sa pagsatag sa kapanimalay. So, kung humagmisa uli, pag-imbitar sa imong koyog. Maway hugpot ni Father, so mo follow ta. Okay, taso sa kapiniyalan. Gipiyalan na maoy responsable sa pagdumala sa kabtangan sa iyang isig ka ingon. Tig-atiman, caretaker. Saan na caretaker? Kung walay maninig silang balay, pwede ba ka? No, one of the example lang na. Tig-atiman ka sa imuhang isig katawo. Kung tabangan siya, tagaig bugas, kung wa siya bugas. Kung paroko, mo na to. Kinsay wakaila ni Father George. Kinsay wakaila ni Father Bong. O siya, ang atong assistant parish priest. Pangulo sa kapilya. Kinsay wakaila sa previous chapel leader ninyo. O ilailaw ninyo kay ano, siya ang responsable nga dumala sa diri sa inyong kapilya. Kasa magbalantay. 1, tigpanalipod, tighata og pagkaon. Unsa man nga pagkaon, dili pang lawas nun, kundi dili sa imong kalag.
Unsa may pagkaon sa kalag? Word of God and the Eucharistic. Lawas ug dugo ni Kristo nga ikaw mga lawas. Tinugdan sa gugma o kahupayan. Katong mga nagproblema, panginawa lang, ayaw pa tambagin. Kaya basit ka na imong tambag mo ay kahatag sa iyong parutan. No? Unya, ang magbalantay kinahanglan nga mahigugma sa iyang gialagaran, isip kinahanglanon sa pagpangalagad. Mawita nang na-visit the sick. So, diri sa nakapama mo, visit sad mo sa inyo ang mga katilingban nga na nagsakit. Para mo lambo mo, mudaghan. Maurong gyapon ang naunga. 3 years ago, 4 years ago. So, diha sa Juan, versikulo 10, chapter 10, verse 14 to 15, naigingon. O sige, basa kay para na natugtanan. Go! Kinsa man ang mga kornero atong isika, tawo o inyong pamilya, the basic form of kuan is the family. The next to the community. So ikaw magbalantay ka ha. Pangulo o alagad? Unsa inyong gusto? Pangulo or alagad? Sure. Tinuod? O, dili agalon. Basta nata sa ministry. Kaya ang agalon, nahibalo sa tanan. Magmando kung unsang buhaton. Manaway, abtik mo mando. Nagkinahanglan nga respetuhon. Magmando. Ginamit ang pagpanghulga o panghadlok. Unya, mamati pa dito sa mga marites. Maunay, agalon. Kung ikaw nang alagad, mudawat o kasaypanan, magpakita kung unsay pagbuhat ang tahas, unsang pagbuhat ang tahas. Unya, muhatag og tambag, muhatag og giya or gabay. Kung ikaw nang alagad, makaangkon og angayan, respetuhon. I-earn man gud ang respect. Mabitaw, mahibong ka nga siya man ang leader. Kay i-respeto siya, maminaw siya. A good leader is a good listener. Mao na daghan siya follower kay ganahan ang mga tawo niya nga maminaw ang leader. Nya, nagbaton og tawhanon kaluoy. Pareha ni Kristo og ni Mama Mary. Unya magpakisusi og mangonsulta. Ako'y magbuot. Dili ha, ako'y leader. No, you have to consult your co-leaders sa imuhang katong the core member of your leader. Kay aron dili ingon na pataka ron ni siya. Taka-taka siya istorya. Dili. Wala ka, unsa inyong gusto? Unsa maayo ba ni? Mas maayo inana ang leader. Kaya nga no, kung ikaw, wala ay manunga. Kung ikaw perme. No? Inana, dili sa inyong makapama? Inana, dili. Kinsay leader? Kinsay chapel servant leader before? Inana ka, ma'am? Sis? Inana si sis, dili. Sige. Kabaw ka, ang tawo ang mo describe ni mo, so dili daw sis. Salamat, may anak ka. Naay, kailaman ta ni Mother Teresa, no? O Calcutta. Adto bitaw siya sa mga masakiton, katong mga gipang leprosy. Unya dayon, ingon siya, I can do things which you cannot do. Na ako no'y siya'y mabuhat, na di ninyo mabuhat. Di, makabuhat mo ato mo, ayaw mo sa mga leprosy. Siya rin o. Nyalayin siya. You can do things which I cannot do. Kaya nga no, si Mother Teresa, okay rin siya magbaktas. Ug walay kaon, palabihon niya ang uban. Inana ta? Dili no? Anak manggay ko siya, siguro Lord, kung na ako sa heaven, permi kong absent. Kay nangita ko sa mga tao nga nasa laab. Anak ba siya sa iyahang suwat. Yeah, but, sa iyahang quotation, together, we can do great things. Ikaw kunog ako, kitang tanan, mubuhat anak, malambuon, o maka, bihimo og dako pa nga mga unsaman
butang or decision or unsa man gali ang makam-up. So, diri nagtapos ang ato ang PFT, Formation Team, and then we will pray. O most Sacred Heart of Jesus, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, salamat. Palayong nindo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala